one-man carry. Okay? So, tripod position lang to start, sir. Na. So, ano nga kaya itong equalis bowling siya pinaka-useful or pinaka-dali buhaton nga technique sa ato ang one-man carry. Which is the cradle carry or commonly known as the lover's carry. Okay? Same thing, hold patient, anak, suong ka, place where the gas is to walk. For this time, pivot your body facing the patient. Nya, instruct ni patient ka, sir, lingkod ta sir ha. Nya, ipalingkod si patient sa imuhang lap. Muluhod ka. 90 degrees. Okay? Sir, lingkod ta sir. 1, 2, 3. Palingkod si patient. Okay? Nya, pagunit si patient sa usan niya kamot. Sir, pagunit sir. Hold the shoulders of hold the waistline or the shoulders ni patient. Nya, duhak ay mo sa kamot is under sa iyang tiin. Okay? Sir, barog ta sir ha. 1, 2, 3. Lakaw. Okay? Then, ibos ninyo si patient. Reverse lang. Luhod. Nya, slide down si patient. Nakita. Okay? Kagets ra? Okay. Mao na itong itawag nga lover's carry or the cradle's carry. Okay? Kagets ra ba? Kagets ra. So, when na siya usually pwede magamit? If na-injury ang tingin ni patient. Okay? Pag lisod siya glakaw, kani. Hindi man ta pwede mag-assist to walk.